السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز۔ میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوٹلی کے قریب تربیتی علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو مشق تسخیر جبل سے متعلق ڈیوٹی دی گئی۔ مشق کا مقصد فارمیشن کی آپریشنل تیاریاں بڑھانا ہے۔ فوجی دستے پہاڑی علاقوں میں دفاع اور حملہ کرنے کی مشق کریں گے۔ سربراہ پاک فوج نے فارمیشن کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جوانوں کی لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے محنت اور تربیت بہت ضروری ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کنی گرام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں پاک فوج کے لانس نائک وقاص احمد شہید ہو گئے۔ 26 سال کے وقاص احمد کا تعلق کراچی سے تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیوں سے عزم کو مزید تقویت ملے گی۔ پاکستانی فضائی حدود میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے تاجکستان کے صدر کا استقبال کیا۔ ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ کے اسکواڈرن نمبر 18 کے JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن نے تاجک صدارتی طیارے کو پاکستانی حدود میں اسٹارٹ کیا۔ فارمیشن لیڈر نے مہمان خصوصی سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ This Chapter 1 have a very happy and rewarding stay in Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job. فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی تعاون تنظیم پارلیمانی اسمبلی کی اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو سب متاثر ہوں گے۔ تکلیف میں ہیں لوگ، ایک فلسطین میں اور دوسرا کشمیر میں، اور اس لیے آپ نے جو بڑی واضح طور پہ اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی، یہ جب ایک آواز اٹھتی ہے انصاف کے لیے تو وہ جتنی مرضی تھوڑی ہو شروع میں، وہ آخر میں اللہ الحق ہے، سچ ہے، وہ پھر پھیل جاتی ہے ساری جگہ۔ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا۔ ہم سب افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو اگلا دور ہے جس طرح میں نے کہا وہ ہے سارے ریجن کا ڈیولپ ہونے کا، اس کی کنیکٹیوٹی کا، اور اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تو ہم سب متاثر ہوں گے اس سے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے جی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایکو کانفرنس پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ خطے کے 10 ممالک نے مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں تجارت اور باہمی تعلقات آگے بڑھیں گے، افغانستان کے امن کے لیے بھی مل کر کوششیں کریں گے۔ تمام جو 10 ممالک ہیں ایسیو کنٹریز، دونوں پولیٹیکل ایشوز پہ، ایک کشمیر کے اوپر اور ایک فلسطین کے اوپر ہم متفقہ ریزولوشن پاس کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے ایک پریکٹیکل اقدامات بھی اٹھائے کہ ہم کیسے اس ریجن کو اپنے کاروبار اور تجارت بڑھانے کے لیے استعمال کریں۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں کامیابی ہوئی، ہم نے مختلف کمیٹیز بنائیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ ایک ایسی انگیجمنٹ کرے کہ یہ افغان اپنے آپس میں بیٹھ کے ان کی اپنی مشورے سے فیصلے کرے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے NDU کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے وار کورس اور نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج مؤثر حکمت عملی سے درپیش چیلنجز سے نمٹ سکتی ہیں۔ دنیا میں خودکار اور نیم خودکار اسلحے کا استعمال متعارف ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امتحان ہوگا اور ضرور ہوگا، بغیر امتحان کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 10 جولائی کے بعد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے اختیاری مضامین اور ریاضی کے پرچے لیے جائیں گے۔
ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान होगा। 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मजीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के। 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी, उसका भी इम्तिहान होगा। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे। अब इसमें फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही आइंदा होगा, ये फाइनल फैसला है। साल भर कुछ पढ़ाया नहीं तो इम्तिहान किस चीज़ का लेंगे? ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो ऑनलाइन इम्तिहानात भी लिए जाएं या फिर प्रमोट कर दिए जाएं? वालिदैन और तलबा का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। देखते हैं कराची से शारका कमाल की रिपोर्ट। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नदीम मिर्जा कहते हैं कि साल भर तलबा को पढ़ाया नहीं, इम्तिहान किस बात का लिया जा रहा है? पहले तमाम टीचर्स की वैक्सीनेशन की जाए, फिर स्कूल खोले जाएं। ये बगैर पढ़ाए कौन से एग्ज़ाम की बात हो रही है? ये बच्चों के एग्ज़ाम की बात करना बच्चों की जैसी बातें हैं। किसी बच्चे की तैयारी नहीं है। चंद बच्चे होंगे, मैं कहता हूँ 1% भी नहीं होंगे जिनकी तैयारी हुई हुई। कैसे तैयारी मुमकिन है? स्कूल में टोटल 30 क्लासें हुई हैं पूरे तालीमी सेशन के अंदर, कि जब तक तमाम वालिदैन को और तमाम स्कूल स्टाफ को वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, स्कूल खोलना, कॉलेजेस खोलना, तालीमी इदारे खोलना मजाक है। उस वक्त तक स्कूल और कॉलेजेस ना खोले जाएं। दूसरी जानिब तलबा का कहना है कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में फिजिकल इम्तिहानात लेना खतरा है। ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं, वरना अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाए। बिल्कुल होने चाहिए एग्ज़ाम। जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई जो है ना बिल्कुल पीछे चली गई है, तो इसे एग्ज़ाम स्कूल में होने चाहिए। प्रमोट किया जाएगा तो हम तो वैसे भी नहीं पढ़ प्रमोट अगर इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे थोड़ा बहुत तो हम पढ़ लेंगे स्कूल में। प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि हमने तो पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं है। स्कूल खुलेंगे या नहीं, इम्तिहानात होंगे या नहीं, हर किसी का अपना मौक़िफ़ है। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरा टीम और साथी रिपोर्टर अहसन चांडिया के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने तलबा के जून में होने वाले इम्तिहानात की तैयारी के लिए एक ऐप तैयार कर ली है। ऐप के ज़रिए तलबा दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे और ऐप में ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। पेशावर से देखिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरक्के का कहना था कि बच्चों की आसानी के लिए नून अकेडमी नामी इदारा महदूद कोर्स तैयार करवाएगा जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। हमारा कौन सा कंटेंट है जो हमने करिकुलम है जो हमने कट शॉर्ट करके एग्ज़ाम के लिए तैयार किया है, जिसमें बच्चों से एग्ज़ाम लिया जाएगा। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इन दिनों में बच्चों को उस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाए। वज़ीर तालीम का कहना था कि तलबा की ऑनलाइन क्लासेस के लिए एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्ड भी एप्लीकेशन पर मौजूद होगा जो तलबा बाद में भी देख सकेंगे। अगर बच्चा स्कूल भी सुबह जाता है और उसको शाम को ज़रूरत भी है क्लास की या किसी लेक्चर की या किसी सब्जेक्ट की, तो वो नून ऐप डाउनलोड करके उस पे जाके तो बाकायदा लेक्चर ले सकता है। अगर उससे मिस हो जाए तो परमानेंट किसी भी दिन जाके जो इनका है सिस्टम उस पे वो लेक्चर अवेलेबल होगा। वज़ीर तालीम का कहना था कि हदफ है कि आइंदा साल तमाम स्कूल्स में फर्नीचर की सहूलियात फराहम की जाए। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है। मेट्रोपोल के मकाम पर गाड़ियों को रोक कर उनकी तलाशी ली जा रही है। वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। वसीम, अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रोपोल के सिग्नल के पास, जहाँ ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो बगैर मास्क के गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हैं। कईयों को पकड़कर उन्होंने चालान किए हैं, कईयों को बगैर मास्क के पकड़कर ट्रैफिक पुलिस वालों ने तंबी की है और आइंदा मास्क लगाने के लिए क्या है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त उन लोगों को जरूर रोक रही है जो बगैर मास्क के जो है वो गाड़ियों में, रिक्शों में या मोटरसाइकिलों पर सफ़र कर रही है। इसी तरह की कार्रवाई शहर के दूसरों इलाकों में भी ट्रैफिक पुलिस को करनी चाहिए ताकि लोगों को आगाही के साथ साथ ये शऊर भी आ जाए कि इससे बचने के लिए मास्क, डिस्टेंस और
जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मास्क पहने और वैक्सीनेशन कराएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने ताजिरों को कोरोना पाबंदियों में नरमी का गुर बता दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि सिंध में कोरोना केसेस के बायस सख्ती की ज़रूरत है। कराची का मुआशी कत्ल गुज़िश्ता 35 बरस में हुआ है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पंजाब मुंतकिल हुई थी। सिंध असेंबली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि कोरोना पाबंदियां उसी वक्त नरम होंगी जब केसेस की शरह कम होगी। मुर्तज़ा वहाब बोले, ताजिरों की मुश्किलात का एहसास है, लेकिन अगर वबा फैलेगी तो लोग कहाँ जाएंगे। मुझे ताजिरों का एहसास है, बिल्कुल एहसास है। जिन लोगों के बिजनेस में बंदिश है, सब मुझे बिल्कुल उनकी तकलीफ का एहसास है। ये वबा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो जो तकलीफ होगी वो इर्रिपेरेबल लॉस भी कॉज कर सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं। MQM के इल्जामात का जवाब देते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची का मुआशी कत्ल गुज़िश्ता 35 बरस में हुआ है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ से मुंतकिल हुई। कराची शहर का मुआशी कत्ल जितना पिछले 35-40 सालों में हुआ वो आपके सामने है कि किस तरीके से कराची की सनत, कराची के सनतकार कराची छोड़ के फिर और जगहों पर मुंतकिल हो गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि वफाकी वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया कि कराची में सूरत हाल तशवीशनाक है। हैरत है कि हलीम आदिल शेख ताजिरों के साथ बैठकर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर ना हो सके। लाहौर के गुलाब देवी अस्पताल में वार्ड में दाखिल होने से रोकने पर शहरी ने वार्ड बॉय पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तफसीलात जानेंगे, वकार शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा क्या अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था जिस वजह से ये वाक़या पेश आया? बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में जो है वो लड़ाई झगड़े के मामला जो है वो रोज रोज सामने आते जा रहे हैं। ये लाहौर का गुलाब देवी अस्पताल जो कि नीम सरकारी है, इसी हवाले से एक वाकया भी सामने आया है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गुलाब देवी अस्पताल में शहरी वार्ड बॉय के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी ने वार्ड बॉय पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वाकया आज जो है वो बुध के दिन 12:43 पर पेश आया और ये भी कह रहे हैं कि वार्ड बॉय ने डॉक्टर्स के विजिट के दौरान वार्ड में जाने से रोका, जिस पर जो है वो वार्ड बॉय ने थाना नसीराबाद में दरख्वास्त भी दर्ज करवा दी है। बहुत शुक्रिया वकार आपका। पंजाब असेंबली एक मरतबा फिर मछली बाजार बन गई। हुकूमती अरकान और जहांगीर तरीन ग्रुप एक बार फिर आमने सामने आ गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नूआनी ने नज़ीर चौहान के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे को वापस लेने का मुतालबा किया। सईद नूआनी बोले कि हम हुकूमत के साथ हैं, दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। देखते हैं मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में पैनल ऑफ चेयरमैन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में PTI रुकन नज़ीर चौहान पर दर्ज होने वाले मुकदमा को लेकर वज़ीर कानून और PTI अरकान के दरमियान तलखलामी हुई। वज़ीर कानून ने नज़ीर चौहान से शहजाद अकबर पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के सबूत मांग लिए। नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब, आप यहाँ पर बैठे हुए तमाम दोस्त आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक कमेटी आज बनाएं जो शहजाद अकबर से ये बात पूछे कि तुम्हारा मसलक क्या है। जब तक ये मसला क्लियर नहीं होगा, हम इस अवान में हर जगह पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, इस बात को कभी नहीं छोड़ेंगे। किसने आपको इस बात का इख्तियार दिया है कि खड़े खड़े आप दूसरे को क्या दें नहीं कह दें? क्यों? इनके पास क्या सबूत है इस बात का? राजा बिशारत जज्बात में क्या आए तरीन ग्रुप की पार्लिमानी लीडर ने जवाब देते हुए अपने ही हुकूमत को वाज़ह कर दिया कि उनका ग्रुप हुकूमत के साथ खड़ा है। बजट मंजूर करवाएंगे, लेकिन अगर हमें धक्का दिया गया तो ये पंजाब असम्बली का ऐवान नहीं रहेगा। इस हाउस में किसी की कारकर्दगी पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं तो ये मेरा राइट है कि फलां आदमी की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, फलां आदमी के जो कारकर्दगी है या उसकी क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल है। इस पे ना दी सीट होते हैं, ना वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं। पंजाब असम्बली ने बैतुल माल के ज़िली फंड में इजाफा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ख़वातीन मेंबर की तकर्री पर करारदादें मंजूर कर लीं। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास जुमा की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर।
آزاد کشمیر میں الیکشن 2021 کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کے ٹکٹ کنفرم کر دیے۔ پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے ہی تقسیم ہو گئی۔ امیدوار اسمبلی نثار ملک کارکنوں سمیت سراپا احتجاج بن گئے۔ امیدوار اسمبلی نثار ملک کے مطابق پی ٹی آئی ورکرز کی بڑی تعداد تتا پانی میں جمع ہے۔ دوسری پارٹیوں سے شامل ہونے والوں کو ٹکٹ جاری کیے گئے۔ وزیراعظم عمران خان نوٹس لیں۔ میرٹ کے خلاف آپ اس کے ذریعے اسٹینڈ لیں، تو میں خان کا ایک سپاہی ہوں اور میں اسی جو خان کی تربیت ہے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کرتا ہوں، اور زیادہ طاقت سے انشاءاللہ میں نے سیاست کرنے کا تیار کر لیا کہ انشاءاللہ ہم زیادہ طاقت سے جائیں گے اور اپنے کارکنوں کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے گوادر کے ترقیاتی کاموں کی جلد از جلد تکمیل کے سلسلے میں ایک روزہ دورہ کیا۔ چیئرمین سی او پی ایچ سی زونگ باؤز، چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نصیر کاشانی، صدر گوادر چیمبر آف کامرس میر نوید کلمتی اور میجر جنرل عامر نجم بھی موجود تھے۔ دورے کے موقع پر چیئرمین سی پیک نے گوادر کے بلڈرز ڈیولپرز سے خصوصی ملاقات کی۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد بلڈرز کی جانب سے محمود احمد خان، عفان قریشی، ریٹائرڈ کرنل آفریدی اور دیگر نے شرکت کی۔ عاصم سلیم باجوہ نے وفد کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بہت جلد نہ صرف جی ڈی اے کو فنڈز فراہم کیے جائیں گے بلکہ پورے گوادر کو فری زون قرار دینے پر بھی غور کیا جائے گا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پروجیکٹ میں حکومت نے 15 سیٹوں کو نوازنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ مد مقابل میں نئے انکشافات، حکومت نے عارف حبیب، میاں منشا اور پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کو روڈ پروجیکٹ کا ٹھیکہ دے دیا۔ پروجیکٹ سے 20 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملک ریاض صاحب تھے، ان کو جو دیا گیا ہے یہ عارف حبیب جاویدان کنسورشیم کو، انہوں نے جی 10.75 بلین کی وہ بڈ کی تھی، اور انہوں نے آفر یہ کی تھی کہ یہ 15% جو ڈیولپڈ ریزیڈینشیل پلاٹ اور 15% جو کمرشل پلاٹ ہے نا رودا کو دیں گے، اور جو سیکنڈ بڈر پہ تھے بیریا والے انہوں نے کہا جی ہم 11% پلاٹ دیں گے، اور تھرڈ پہ جو میٹرو کون پہ یہ جو سینیٹر قادر صاحب بنے ہیں ان کے بھی پرپوزل نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، پہلے فیز میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور اگلے فیزز میں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ سارا کا سارا وہی گروپ ہے۔ اب یہ سارے آپس میں بزنس پارٹنرز بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، آپس میں شادیوں کی رشتہ داریاں بھی ہوئی ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں آئیکن ٹاور کے گیٹ پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ واقعے میں سیکیورٹی گارڈ معمولی زخمی ہوا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں آئیکن ٹاور کے گیٹ پر دستی بم حملہ ہوا۔ پولیس اور دیگر اداروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ پولیس کے مطابق 2 نامعلوم ملزمان نے دستی بم حملہ کیا جس میں سیکیورٹی گارڈ منیر معمولی زخمی ہوا۔ بم ڈسپوزل ٹیم کو بم کا کلچ اور سیفٹی پن مل گئی۔ ذرائع کے مطابق دستی بم امریکی ساختہ ہے جس کا وزن 500 گرام تھا۔ بارودی مواد 25 میٹر کے احاطے کو متاثر کر سکتا تھا۔ علی رضا، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ اوکاڑا پولیس نے شہریوں کو ڈاکوں اور چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی اور چوری کی 10 وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے، موبائل فون اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے۔ ڈکیتی مزاحمت پر کئی افراد کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ٹانک میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 2 افراد قتل کر دیے گئے۔ 2 بھائیوں سمیت 4 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ یہ واقعہ وانڈا ضلعوں میں پیش آیا جہاں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تھانہ گل امام پولیس کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ پیٹرول کی آڑ میں منشیات فروشی کرنے والے گروہ کو پکڑ لیا ہے۔ لسبیلا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ گاڑی سے تلاشی کے دوران منشیات برآمد کر لی۔ 2 اسمگلرز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ روک سکو تو روک لو، پنجاب پولیس نے وردی میں ٹک ٹاک نہ بنانے کے احکامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ پولیس کے یہ ٹک ٹاکر ایک طرف اعلیٰ پولیس افسران کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو دوسری جانب پنجاب پولیس کے لیے بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔
शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाल्लाह, गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है, फैसला तेरा। गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ शख्सियत मलका बल्तिस्तानी को न्यू जर्सी के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मलका बल्तिस्तानी को अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। तदफीन के मौके पर मौलाना सखावत ने खुसूसी दुआ भी कराई। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के सदर खालिद बल्तिस्तानी ने भी मलका बल्तिस्तानी को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि मलका बल्तिस्तानी एक गरीब परवर खातून थीं, उन्होंने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। साबिक सूबाई वज़ीर जेल खाना जा चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के ईसाले सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस में कम्युनिटी की मुमताज़ कारोबारी और समाजी शख्सियात, पार्टी ज़िम्मेदारान समेत दीगर सियासी जमातों और फोरम के अहदेदारान ने शिरकत की और मरहूम चौधरी खुश अख्तर सुबहानी के रूह को ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी और फातिहा ख़ानी भी की। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि बगदाद ऑपरेशंस कमांड ने दारुल हुकूमत के शुमाल में ज़िला तारमिया में दहशत गर्दों के हमलों को नाकाम बनाने का ऐलान किया है। कमांडर ने अपने बयान में कहा है कि 6ठी इन्फेंट्री डिवीज़न 59वीं ब्रिगेड के हीरोज़ ने तलाशी और मुआयने की कार्रवाई के दौरान तसलसल और दुरुस्त इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर दाइश के दहशत गर्द ग्रोहों की बगदाद के शुमाल में तारमिया पर हमले को नाकाम बना दिया है। खेल के मैदान से खबर यह है कि क्रिस गेल प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, उनकी कमी महसूस होगी। मेरा और रिजवान का कोई इख्तलाफ नहीं, ये अफवाहें हैं। कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद ने प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है प्ले ऑफ में क्वालिफाई करें और फिर टाइटल अपने नाम करें। T20 वर्ल्ड कप दुबई में होने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा। रिजवान से भी ये सवाल होता है, मुझसे भी ये सवाल होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, जिस तरीके से और सारे प्लेयर हैं टीम के अंदर उस तरीके से हम ही दोनों ही हैं, और जैसे हम सब भाइयों की तरह टीम में रहते हैं, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट का फाइनल जीते। अगर यूएई का वर्ल्ड कप जो है वो दुबई में खेला जाता है अगर नेक्स्ट 3 महीने के बाद, तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है कि उनके तमाम जो टॉप प्लेयर्स हैं, टीम के मेन प्लेयर हैं, वो यहाँ पर जो है वो PSL खेल रहे होंगे और अच्छी खासी जो है वो पिचेस का आइडिया हो जाएगा। आपको पता है कि प्लेयर भी चेंज हो गए काफी, कोशिश करनी है कि पहले प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करें।